नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउं यात्रा अनुष्ठान केउंठी परिवेषण करिवो एवं केउं अनुष्ठान आज केउं नाटक हबो। आज हेउची एप्रिल मास 26 तारिख 2025 मसीहा शनिवार। दर्शक बंधु आसतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार शेष रजनी। स्थान जटिलो केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी। स्थान पांचगां खुर्दा। आज मंचस्थ नाटक हाइदर। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी। स्थान पहाड़ भुवनेश्वर। आज मंचस्थ नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी। स्थान बणई सुंदरगढ़। आज मंचस्थ नाटक कुटिए पुण्य गुटिए झीओ। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। स्थान पदाशाही बारंग भुवनेश्वर। आज मंचस्थ नाटक राजधानी कुली राजकुमार। यात्रा पार्वती गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान जिरिणा बंत भद्रक। आज मंचस्थ नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार शेष रजनी। स्थान दक्षिण दिया पटामुंडई केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। यात्रा धौली गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान इच्छापुर अड़सपुर कटक। आज मंचस्थ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। यात्रा रंग महल आज तार तृतीय रजनी। स्थान बाणीपदा चौद्वार कटक। आज मंचस्थ नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान समणा प्रधान बालियंता खुर्दा। आज मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी। स्थान समंगरा मालदेपुर पुरी। आज मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी। स्थान पाइकेरापुर सम हस्पिटाल पाख भुवनेश्वर। आज मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी। स्थान रानीपड़ा दानगदी जाजीपुर। आज मंचस्थ नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। स्थान दशपला नयागढ़। आज मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी। स्थान अणिज आगरपड़ा भद्रक। आज मंचस्थ नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा जाग्यसिनी आज तार द्वितीय रजनी। स्थान बणियाटांगी खुर्दा। आज मंचस्थ नाटक आखिर दूषना लुहर दूष। यात्रा स्वप्न महल आज तार तृतीय रजनी। स्थान बारगुड़िया जगतपुर कटक। आज मंचस्थ नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। यात्रा ग्रांड महल आज तार चतुर्थ रजनी। स्थान बणई सुंदरगढ़। आज मंचस्थ नाटक एमिति केमिति बदली गल। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान इंचणा पटिया भुवनेश्वर। आज मंचस्थ नाटक कांदनारे बायामन। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी। स्थान कलशपुर आली केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार चतुर्थ रजनी। स्थान उत्तरा भुवनेश्वर। आज मंचस्थ नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार प्रथम रजनी। स्थान राजनगर बड़कुला केन्द्रापड़ा।
ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଆ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଯାତ୍ରା ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତିହିଡ଼ି ମଙ୍ଗଳପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନଳବାହାର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଲି ଆମ୍ବିଳିଅଠା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ପ୍ରେମ ତୁ କେମିତି କଲୁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅଣ୍ଡଳଡିହା ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାରକୁଣା ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କରମଳା ଚାରିଛକ ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେତରା ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପ୍ରତିସ୍ମୃତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତେରବାଟିଆ ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମଧୁପୁର ମତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସୋରିଷକୁଠା ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମାଳ ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଣିଜଙ୍ଗା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ।